video na mamet ti YouTube ko manin ni. Nandito kami sa outside with the chicken live. Nagpe-prepare sila ng pang barbecuehan. Yay! Say hi, Lolo! Ouais. Hey, hi! Comment en français say hi? Di hello! Bonjour. Di bonjour! Bonjour. Yung mga manok, may mga bisita, oh. Mga bisitang chikitings. Ang dapi nga di manon jay akin balay. Di balayin, may da pinagtarusan ti nagbisita ti manoksen. Ano? Kot ah? Gusto mo iuwi yung isa? Gusto mo uwi yung isa? Uwi mo? Awe? Ito yung nangingitlog. Nang feeds lang ang kinakain. Walang male. Na manok. Ano yan? Kalala da kanela. Libre na eh. Kanela ito ay may adu. Puno ng kanela. Di ba nagpatubo ka idi man eh? Try mo man ulit. Paano ba magpatubo ng ganyan? Pinaro ni mamang mo lang araw da. Hindi naging dadalos jay ko. Oko. Pa sumay. C'est 2 euros la feuille. 2 euros la feuille. Une feuille. Une feuille. May isa ka no nga. May isa ka no. Ça c'est un point. Regarde si Apoy. Oh, tu triste. Simula ng karaban. Palay, 1 euro kano ti may isang bulong. Diyan ka ta. Hanggang ito rumor di balay dano hanggang giyawa ti 1 euro kada may isa bulong. Mga 2 years siguro. Sa pang-adobo ata, you know. C'est quoi? Ah! C'est vrai? On met le coq là-bas parce que le voisin lui râle. Ah oui? Dati tambayan namin dyan sa ilalim, wala na. Nilagyan na ng bakod. Binakuran na nila. Meron ting honeybee dito, anak. Oui, là-bas. Laba, wait. Tapos doon nila kinukuha yung miel. Andun, mga pukyutan nila. Ça fait une beekeeper. Abeille keeper. Ayun yun. Keeper. Aray ko. Ito. Ah! Nila, laruin mo man. Nagbibideo ako eh. Yan ang makulitay ko na anak na dalaga. Arrête! She's beautiful. Say hello. Makulit. Makulitay. Eh, ikaw naman, Lakers. Nanalo ka sa foot mo? Uwi. Naganito yun. Naganyi ako. Kami. Di. À la fin, 4-2. Qui a eu 2? Qui a eu 2? Les autres équipes. Pwede punta siya dito. Ano, bawal. Si? Hindi. Prends les eggs. Il y a un egg. Na sila lang, yung may-ari lang. Hindi pwede. Magagalit yung yung anak ni Lolo. Oh. Sipa sa Lolo yan. Yung si anak niya. Choco na yung anak niya. Oui, je sais. Et son frère, c'est le père de Maïlis. Sige, Mylis. Ah, Et de wait. Brooke. Gusto mo iuwi? Nagbebenta Moi, je si vais- nanay. oui, le petit, lui là. Le petit. Remember nung na may ganyan kami sa bahay? Dito namin kinuha.
Oh, apre, kinain namin. Uy, On a mangé. kinain Il namin. y avait... Inulam namin pala. On avait un, il s'appelait... Regardez Dodo, c'est comment? Dodong là? Non, c'est pas le droit. Ah bah... Peut-être quand il rentrait dedans. No. Il y a du insect. Et alors? Hindi. Moi, j'ai pas peur. Ah ouais! Mariana? Kumuha ka pang bahay mo? Ah, je sais. Tu sais Kumuha ka pang comment bahay il mo? est truqué là? Non, il est allé là. Chicken wings. Machi-chicken wings ka mamaya. Ah? This is the house pala of Nanay Ness. It's me there walking on the video. Ay, on the salamin. In the salamin pala. Ayun. Taba ching-ching na. Hi, Polo! How are you, Polo? Dua ito. Nanay, pahingi ako ng supot daw. For kanela. Polo girl. Are you girl? Or are you boy? Mahal lang kung pala. Nanay? Can I have support? The big, don't you have a big one? Oh, kanel. La. I want the big one, Nanay. You don't have? Mag-bye-bye ka nga muna. Bye-bye. Bye, everyone. Li? Di bye-bye. Di bye-bye, Tulmon. Damo ang video. Li? Bye-bye. Maya na. Ano yan? Prepare sila for barbecue. Saan si Polo? Punta dito? Oh, Polo! Oh, ang ganda. Hi, Polo. Wesh. Ang cute. Ha.